बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत आम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर है कि रूस को बड़ा झटका लग गया है। जो नाज़रीन, यूक्रेन ने पहल कर दी एक ऐसा हथियार जिसको आज तक कोई न तबाह कर सका। आज नाज़रीन यूक्रेन ने रूस का वो खतरनाक हथियार तबाह कर दिया है, जिसके बाद नाज़रीन मामलात काफ़ी ज़्यादा कशीदा हो गए हैं। रूस ने बड़ी तादाद में जो कोर्सक रीजन है वहां पर नाटो अफवाज को गिरफ्तार करने का दावा किया, एक वीडियो भी जारी की गई है। इस वक्त हालात क्या है नाज़रीन, ये तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त जो सूरत हाल है वो तीसरी आलमी जंग की जानिब बतदरीज बढ़ती चली जा रही है। आप अंदाज़ा लगाइए कि रशिया जो कि टेक्नोलॉजी के एतबार से हर जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के एतबार से बड़ा बहुत अरसा पहले भी सोवियत दौर के अंदर भी बड़ा एडवांस था और आज भी है। और अब नाज़रीन यूँ लगता है कि चूँकि जो भी टेक्नोलॉजी बनती है उसका कोई ना कोई जो एंटीडोट है वो तैयार हो जाता है। और अब जो सूरत हाल बनी है नाज़रीन वो ये है कि अमेरिका और पूरे यूरोप ने अपने तबाहकुन हथियारों को रशिया के खिलाफ इस्तेमाल करने की परमिशन दे रखी है, जिसकी वजह से यूक्रेन की जानिब से बड़ी तादाद में हमले किए जा रहे हैं। एक तो नाज़रीन यूक्रेन के ऊपर रशिया की जानिब से तबाहकुन हमलों का सिलसिला भी जारी है और साथ ही रशिया ने यह भी कहा है कि हम एटमी हथियारों के इस्तेमाल के ऑप्शन को बिल्कुल तैयार रखे हुए हैं। नाज़रीन, इस वक्त रूस के अंदर एटमी हथियारों के हमलों से बचने के लिए शेल्टर्स जो हैं बहुत बड़ी तादाद में वो बनना शुरू हो चुके हैं। दैट मीन के रूस फुली प्रिपेयर्ड है कि वो एक बहुत ही तबाहकुन जंग अपने दुश्मन के साथ करने जा रहा है। दूसरी जानिब नाज़रीन, आहिस्ता आहिस्ता जो नाटो अफवाज हैं वो जंग में शामिल हो रही हैं। यानी पहले अगर देखें तो इस इतने अरसे के दौरान 1000 से ज़्यादा दिन हो गया, तो इस पूरे अरसे के दौरान ये नाटो अफवाज के बलबूते पे ये यूरोपीय ममालिक और अमेरिका के बगैर तो यूक्रेन की जंग नहीं इतनी लंबे अरसे तक लड़ सकता था। तो उसके पीछे भी वो मौजूद थे, लेकिन अब बराह रास्त और खुलकर वो सामने आ गए। पहले तो अमेरिका ने कहा जी कि हथियार हमारे इस्तेमाल करें और अब नाज़रीन बाकायदा तौर पे फौज भी उतर चुकी है। नाज़रीन, पहले हम आपको बताएंगे कि जो रूस का बड़ा हथियार है वो किस तरह से तबाह हुआ है। सूरत हाल ये है इस वक्त नाज़रीन के रशिया का जो सबसे एडवांस तरीन एयर डिफेंस सिस्टम है वो S-400 है। ये S-400 एयर डिफेंस सिस्टम पूरे रशिया को अभी तक के जो एयर रेड्स हैं उनमें बचाए हुए है। सूरत हाल ये है नाज़रीन कि ये जो एयर डिफेंस सिस्टम S-400 है, ये तकरीबन 400 किलोमीटर दूर अपने टारगेट को हिट करने की सलाहियत रखता है। यानी जो आने वाला फॉरेन ऑब्जेक्ट है उसे 400 किलोमीटर दूर से ही डिटेक्ट करके तबाह कर सकता है। लेकिन नाज़रीन हुआ यह है कि यूक्रेन की जानिब से एक ऐसे मिसाइल हमले कोर्सक रीजन के अंदर किया गया कि वहां पे रूस का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो नाकारा हो गया। नाज़रीन, हमला हुआ है उनके रडार सिस्टम के ऊपर। एक जो इंटरसेप्टर होता है, ये मिसाइल सिस्टम जब हम कहते हैं तो उसको एक बैटरी बोला जाता है, यानी कि ये एयर डिफेंस सिस्टम की एक बैटरी है। तो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की एक बैटरी के अंदर इंटरसेप्टर होते हैं, यानी जो मिसाइल दागे जाते हैं फॉरेन ऑब्जेक्ट को हिट करने के लिए। एक इनका रडार होता है और उसके बाद नाज़रीन जो लॉन्चर्स हैं वो मल्टीपल होते हैं, यानी जो एक लॉन्चर के अंदर जो है वो 20 मिसाइल हैं अगर, तो 4 लॉन्चर्स हैं तो उसमें एक वक्त के अंदर वो 80 मिसाइल दागने की सलाहियत रखता है, यानी 80 आने वाले ऑब्जेक्ट को तबाह करने की वो सलाहियत रखता है। तो अब नाज़रीन जो एयर टू ग्राउंड मिसाइल के जरिए यूक्रेन ने अटैक किया है, उस हमले के अंदर नाज़रीन उन्होंने जो रूस का S-400 डिफेंस सिस्टम है उसका रेडार सिस्टम तबाह कर दिया। नाज़रीन, ये जो रेडार सिस्टम है इसके बगैर आप यूं समझ लीजिए कि एयर डिफेंस सिस्टम अंधा हो जाता है और उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, क्योंकि रेडार ने ही कंप्यूटर के ऊपर तमाम इन्फॉर्मेशन मुंतकिल करनी होती है और उसी बेस के ऊपर जो इंटरसेप्टर्स हैं वो पहले जो कंप्यूटर है वो देखता है कि इसकी डायरेक्शन क्या है, जो हमलावर मिसाइल है, और उसके स्पीड कितनी है, उसकी डायरेक्शन क्या है। अगर तो वो आबादी के ऊपर गिर रहा है तो उसको फौरी तौर पे वो तबाह कर देता है, लेकिन अगर आबादी पे नहीं गिर रहा, किसी ग्राउंड या फिर जंगल वाले एरिया में है तो फिर उसको वहां पे इंटरसेप्ट नहीं किया जाता। तो ये तमाम चीजें जो है वो कंप्यूटर सिस्टम की जानिब से रेडार ने डायरेक्शन देनी होती है कि फलां जगह से एक फॉरेन ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई मिसाइल है, कोई तैयारा है, वो हमला करने के लिए आ रहा है दुश्मन का। तो फिर उसके बाद जो इसका दीगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है उसने तमाम चीज़ें जो हैं वो विद इन सेकंड्स
اس کا وہ لگانا ہوتا ہے کہ کس ڈائریکشن میں اور کتنی سپیڈ کے ساتھ یہ آنے والا آبجیکٹ ہے، کون سا آبجیکٹ ہے، اور پھر اس کو انٹرسپٹ کرنے کے لیے ایک میزائل، 2 میزائل، 3 میزائل، کتنے میزائل مارنے ہیں۔ تو وہ ناظرین سسٹم جو ہے وہ تمام اس کے ڈیفنس ایک بیٹری کو جو ہے وہ سنبھال رہا ہوتا ہے۔ تو وہ سسٹم ناظرین آج یوکرائن نے تباہ کر دیا، جس کے بعد S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم ناکارہ ہو گیا ہے۔ تو یہ بڑا دھچکا روس کو لگا ہے۔ دوسری جانب ناظرین روس نے یہ کرسک ریجن جو ہے یہاں پہ ایک بڑی کارروائی کرتے ہوئے ناٹو فوجیوں کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا۔ ایک ویڈیو ناظرین جاری کی گئی ہے جس کے اندر ایک برطانوی فوجی آفیسر ہے جس کو پکڑا گیا، اور ناظرین اس کا نام جیمز اسکاٹ ایڈیسن ہے، اور یہ برٹش آرمی کا آفیسر ہے، اور یہ ناظرین کرسک میں گرفتار ہوا ہے۔ تو اس وقت ناظرین برطانیہ براہ راست اس جنگ کے اندر اتر چکا ہے۔ پہلے تو میزائل سے استعمال کرنے کی پرمیشن دی گئی، اور اب باقاعدہ طور پہ انہوں نے اپنا جو فوج ہے اس کو بھی گراؤنڈ پہ اتار دیا ہے رشیا کے خلاف۔ تو ناظرین رشیا کے خلاف برطانیہ کی یہ جو کوشش ہے وہ ڈیفینیٹلی اس کو مزید اگریسو کرے گی، اور ان کی جانب سے جو ابھی تک صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال کے حوالے سے، وہ ناظرین اب صبر کا دامن چھوٹتا جا رہا ہے۔ ایک طرف ناظرین یہ سب کچھ چل رہا ہے، دوسری جانب جو امریکہ ہے وہ بھی شدید خوف زدہ ہے کہ اگر اٹیک ہو جاتا ہے تو پھر رشیا کی جانب سے بہت ہی خوفناک قسم کے حملے شروع کر دیے جائیں گے، اور یہ حملے جو ہیں وہ برطانیہ کے ساتھ ساتھ امریکہ کے اوپر بھی ہوں گے، اور امریکہ ان حالات کے اندر کہ جب ان کی جو حکومت ہے جو بائیڈن کی وہ ابھی 1-1.5 مہینہ موجود ہے، تو اسی صورتحال کے اندر امریکہ جو ہے وہ کس طرح سے اس کا جواب دے گا۔ اس وقت ناظرین جو سینٹ کام کے چیف ہیں ان کو، اس کے بعد جو آنے والا جو پریزیڈنٹ ہے ڈونلڈ ٹرمپ، وہ سینٹ کام کے چیف کو، اس کے بعد ملٹری انٹیلیجنس ہے، اس کے بعد ان کی نیول فورسز ہیں، یعنی جو ان کی میرین فورسز ہیں، ان کے کمانڈرز کو، یعنی اہم ترین جو کمانڈ ہے وہ اس کو فارغ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، جو بائیڈن کے ساتھ منسلک ہے، اور خاص طور پہ ان کے سابق دور حکومت کے آخری دنوں کے اندر جو ان کے جو سابق سینٹ کام چیف تھے جنرل مارک ملی، اس کے قریبی جتنے بھی آفیسر تھے سب کو فارغ کرنے کی انہوں نے لسٹ تیار کر لی ہے۔ اس کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت لوگ کر رہے ہیں، جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے، اس میں معاملات جو ہے وہ جو نئے آنے والے صدر ہیں وہ روکنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلے کہ اس وقت جو سینٹ کام کے سیکرٹری جنرل ہیں ان کی ملاقات جو ہے وہ ہوئی ہے ٹرمپ کے ساتھ۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو اس نے بریفنگ دی ہے جو حالیہ معاملات چل رہے ہیں، اور ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جو ان کے سیکرٹری جنرل ہیں ناٹو کے، اس کا یہ ٹرمپ کے ساتھ ملنا اس طرف اشارہ ہے کہ ناٹو ممالک کو بھی اس طرح کی بے یقینی جو ہے وہ ہے کہ ٹرمپ کی جانب سے آ کے یہ ساری کی ساری جو گیم انہوں نے چلائی ہے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ تو ناظرین اس وقت دنیا بہت بڑی تباہی سے دوچار ہونے کی جانب بڑھ رہی ہے، اس کو روکنا ہی دانشمندی ہے۔ اگر یہ نہ رکا معاملات تو یہ بہت خطرناک رخ اختیار کر لے گا، اور پھر کوئی بھی چیز کسی کے کنٹرول میں نہیں رہے گی، تو دنیا جو ہے وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پہنچ جائے گی۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں۔ آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔